जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। तो ये व्लॉग खसूसी तौर पर है। बहुत से लोग पूछते हैं कि डिजिटल प्राइस बॉन्ड कब आ रहे हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, उनकी डिनोमिनेशन क्या होगी। तो आपकी खिदमत में जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो लेके हाज़िर हूँ। रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। प्राइस बॉन्ड के हवाले से जितने भी व्लॉग होते हैं वो बड़े स्पेशल होते हैं, बड़ी मेहनत की होती है, खंगाला होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंपैरिजन किया होता है। क्योंकि मेरा तल्लक बैंकिंग से रहा है और पाकिस्तान में सियालकोट में सुपर स्टोर और फिर जो प्राइस बॉन्ड वाले हजरात हैं उनके साथ बड़े क्लोज से रिलेशन, और जो अंदरूनी ख़बरें हैं जो भी मिलती है वो कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। तो सबसे पहले तो ये बताऊँ कि ये जो डिजिटल प्राइस बॉन्ड होंगे ये पेपर करेंसी नहीं होगी। इसका ये होगा कि ये ऐप होगी, आप प्ले स्टोर से जाके गवर्नमेंट की ये जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करेंगे और उसके ऊपर डिनोमिनेशन होगी। जो सुनने में आया अभी तक वो यही है कि शायद 1000 और 5000 वाले हों। अनामात कितने होंगे, तादाद कितनी होगी, मिक़दार कितनी होगी, ये अभी तक अंडर कंसिडरेशन है। इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता। तो जैसे आप एप्लीकेशन में जाएंगे वहाँ आप लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद आप वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अगर आप फाइलर हैं तो टैक्स नंबर आप वहाँ पे देंगे, नॉन फाइलर हैं तो कोई ज़रूरी नहीं। तो आप इस तरह लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने कौन सी डिनोमिनेशन के कितने लेने हैं, शायद उसमें ये भी हो अगर आपने पूरी सीरियल लेनी है, शायद ये ऑप्शन हो। अभी मैं आपको फ़ाइनल कुछ नहीं कह सकता। और अगर आपने छोटी सीरियल लेनी हो 10-10 की, 20-20 की, शायद ये ऑप्शन हो। और शायद ये भी ऑप्शन हो कि अगर आपने ब्रोकन लेने हैं, मुख्तलिफ जो नंबर होते हैं। ये फ़ाइनल नहीं है, ये मेरा एक रफ सा आइडिया है कि शायद ऐसा हो। तो उसके बाद आप इस चॉइस को यस करेंगे। डिनोमिनेशन कौन सी आपने लेनी है, और उसके बाद आप अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो देंगे वहाँ पे। तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट के तो वो स्टेट बैंक या नेशनल सेविंग सेंटर के अकाउंट में चले जाएंगे, और जो सीरियल नंबर या बॉन्ड के नंबर मतलूबा हैं वो आपकी ऐप में आ जाएंगे। अब जो नंबर आपके पास आ जाएंगे तो जो भी कुरानदाजी का शेड्यूल होगा हर 3 महीने के बाद, जैसे कि अभी 100, 200, 750, 1500 वाले चल रहे हैं, तो वो आपके सामने नंबर आ जाएंगे। आप उन्हें सेव कर लेंगे अपनी ऐप में। जब भी कुरानदाजी होगी जो नंबर आपके पास हैं, अगर उनमें से कोई बॉन्ड निकलता है तो अगर आप फाइलर हैं तो 15% कट के बाकी इनाम की रकम आपके अकाउंट में आ जाएगी। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30%, फ़िलहाल तो 30% की न्यूज़ है, जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करेगी वो कट के फिर आपके बैंक अकाउंट में वो रकम आ जाएगी। और आप बैंक में जाके ATM या चेक बुक जो भी फैसिलिटी है उसके बाद आपने वो पैसे वहाँ से निकलवा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने वो वापस करने हैं तो शायद उसमें गवर्नमेंट कुछ मुद्दत रख दे कि अगर आपने आज परचेज़ की हैं तो आप 2 माह तक या 1 माह तक वापस नहीं कर सकते।
2-3 ماہ کے بعد یا 1 ماہ کے بعد آپ واپس کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اس آپشن میں جائیں گے کہ میں انہیں سولڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پہلے پرچیز کیے تھے، سولڈ کے آپشن پہ آپ جاتے ہیں تو اس کے بدلے جتنی اماؤنٹ پرائز بانڈ کی تھی وہ اماؤنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی، آپ کو اس کا باقاعدہ میسج آ جائے گا۔ میں بینک میں رہا ہوں تقریباً 20 سال کے قریب، فارن بینک میں، تو تھوڑا سا بینکنگ پروسیجر کا نالج ہے، تو جو پروسیس ہوگا وہ تقریباً اس سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن ابھی تک نیوز یہی ہے کہ ایشو ہوں گے، لیکن ابھی تک فائنل اس کے متعلق میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب بھی یہ ایشو ہوں گے، اناؤنس ہوں گے، جو پروسیجر میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے بالکل ملتا جلتا ہوگا۔ یہ پیپر کرنسی نہیں ہوگی، یہ ڈیجیٹل ہوں گے، آپ کے پاس ان کے نمبر ہوں گے، آپ کو ان کو سنبھالنے کی، آگے پیچھے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، سیو ہوں گے، آپ کو جب ڈرا نکلے گا آپ کو رزلٹ دیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے ہی جو آپ نے پرچیز کی ہے ان میں سے کوئی نمبر کلک کرے گا، آپ کی لک فیور کرے گا تو ڈائریکٹ جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ آپ کو کوئی لسٹ وغیرہ چیک کرنے کی یا کلیم کرنے کے لیے نیشنل سیونگ سینٹر، اسٹیٹ بینک یا کسی جگہ نہیں جانا پڑے گا۔ میرا اندازہ تو یہی ہے، یہی پروسیجر ہوگا، کیونکہ یو کے وغیرہ دوسرے ممالک میں تقریباً یہی پروسیجر فالو کرتا ہے، جہاں پہ ڈیجیٹل کرنسی ہے یا لاٹری سسٹم ہے۔ تو یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا اسی کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے یا کہ تھوڑی ویریشن آتی ہے۔ چلیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی نیوز ہے لیٹسٹ، آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ کچھ دوست شکوہ کرتے ہیں جی آپ ایسے ہی بنا دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی انفارمیشن دیں۔ تو جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے، یا جو پہلی دفعہ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں یا ڈیجیٹل پرائز بانڈ کے متعلق نیوز سن رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ دوران گفتگو کوئی جملہ آپ کو ناگوار گزرا ہو تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔